हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा कादर मुतलिक अर्ज़ो समा के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, गुज़श्ता हफ्ते के लिए जिसमें तूने हमें संभाले रखा, और आज एक बार फिर अपने मुक़द्दस दिन में हमें ये शर्फ़ बख्शा कि हम तेरी हजूरी में झुकें और तुझे मुबारक कहें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बारगाहों में झुकते हैं और आज अपने इस घराने को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। तेरी इस कलीसिया को जो तेरे ख़ानदान के तौर पर तेरी हजूरी में है, सबको तेरे हजूर में लाते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद इस सारे इबादती माहौल में तू हमारा हादी और मददगार बन। हमारा दुआ मांगना, कलाम का पढ़े जाना, सुनना, सीखना तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की हमदो सना करते हुए हम गीत गाएंगे। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। पूरी तेरी हर ज़रूरत, पूरी तेरी हर ज़रूरत खुद खुदावंद आप करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। अपनी फिक्रें डाल यीशु पर, उसको है तेरी फिक्र। अपनी फिक्रें डाल यीशु पर, उसको है तेरी फिक्र। देगा वही सब मांग उसी से, देगा वही सब मांग उसी से। रहमत बे हिसाब करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। दुखों में है साथ यीशु का, मुझ पर है हाथ यीशु का। दुखों में है साथ यीशु का, मुझ पर है हाथ यीशु का। सुन लेगा वो तेरी जा भी, सुन लेगा वो तेरी जा भी। उससे तो फरियाद करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। पूरी तेरी हर ज़रूरत खुद खुदावंद आप करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। कल की फिक्र ना करो तुम, कल अपनी फिक्र आप करेगा। दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना, दुआवां मेरी सुनदा ए
मेरा रब सोना। ना उहदे जिहा कोई ना कोई होना, ना उहदे जिहा कोई ना कोई होना। मैं देवां की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल है, जो भी हाँ मैं अज सारा यसू दा कमाल है। मैं देवां की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल है, जो भी हाँ मैं अज सारा यसू दा कमाल है। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਜੋ ਹੋਵੇ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਮਾਫੇ, ਲਹੂ ਉਹਦਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸਾਫੇ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਮਾਫੇ, ਲਹੂ ਉਹਦਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸਾਫੇ। ਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਨਾ, ਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਨਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਜੀਵਾਂਗਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ 'ਚ। ਜੀਵਾਂਗਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा अहम ख़त, पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था, तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अज़मत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर
اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پاؤ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے گزرے ہفتے میں ہمیں سنبھالے رکھا اور آج چند لمحے ہماری زندگی میں بخش دیے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے حضور جھکیں اور اسے سجدہ کریں، اس سے دعا مانگیں اور اس کی ستائش کریں، اس کے کلام کو پڑھیں اور اس کی آواز کو سنیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ سنبھالتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے۔ اور آج جانیے گا جس طرح باپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ وہ کہیں راہ راست سے ہٹ نہ جائیں، وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ ایک خادم یا ایک پاسبان اپنی کلیسیا کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ اس کی کلیسیا خداوند کے آئین کو مانے۔ اور پھر آج جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، گزشتہ ہفتے میں ہم یہ سیکھ رہے تھے، پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں مقدس پطرس رسول یہ فرماتا ہے کہ جب تک میں اپنے اس خیمے میں ہوں، میں تمہیں بار بار یاد دلا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، جیسے اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، جیسے ایک خادم خدا کی کلیسیا کے بارے میں فکر مندی کرتا ہے، ویسے ہی خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول کہتا ہے کہ جب تک میں اس فانی بدن میں ہوں، میں تمہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں۔ عارضی جب تک میں اس خیمے میں ہوں، اور خیمے کا مطلب کیا ہے کہ اس زمین پر عارضی زندگی جس کا ختم ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اور پھر خدا کا بندہ اپنی زمینی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے، خدا کی بادشاہی کی تعلیم انہیں اثر نو تازہ کرتی رہے۔ اور پھر خدا کا بندہ یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب تک میں اس دنیا میں ہوں، اور یہاں پہ انتقال کا لفظ استعمال ہوا ہے، انتقال سے مراد اس دنیا سے روانگی، یہاں اس دنیا سے آسمانی دنیا میں منتقل ہونا، جسمانی اور فانی دنیا سے آسمانی دنیا میں منتقل ہونا، یہ ہے انتقال کرنا۔ اور مقدس پطرس کی یہ خواہش ہے کہ وہ انتقال اور موت کے بعد ان باتوں کو، جنہیں وہ یہ باتیں سکھا رہا ہے، وہ ان باتوں کو یاد رکھیں، وہ یسوع مسیح کی اس تعلیم کو یاد رکھیں جو پطرس رسول نے انہیں سکھائی ہے۔ اب سکھانے والا کیا کہتا ہے؟ سکھانے والا یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں اگرچہ انتقال بھی کر جاؤں، میں اس جہان فانی سے کوچ بھی کر جاؤں، تو یہ یسوع کا کلام، یسوع کے کلام کی باتیں جو میری معرفت تم نے سیکھی، وہ سدا یاد رکھنا، چونکہ انہی الفاظ میں، اسی کلام میں زندگی ہے۔
اور کثرت کی زندگی ہے۔ آج خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے 16ویں آیت میں کہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند اور یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو ہم نے جھوٹے استادوں کی طرح دغا بازی کی کہانیوں کے وسیلہ سے نہیں، ہم نے خود ساختہ اور افسانوی کہانیوں کا سہارا لے کے تمہیں مسیحیت میں شامل نہیں کیا، بلکہ مقدس پطرس کہتا ہے کہ میں اگر منادی کرنے والا ہوں، یسوع کا گواہ ہوں، تو میں نے خود اس کی عظمت کو دیکھا ہے۔ ہم نے خود 4 دن کے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے یسوع کی بشری حالت میں اس کی الوہیت کو دیکھا ہے، اس کی خداوندیت کو دیکھا ہے۔ ہم نے طوفانوں کو تھمتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے اسے اس دنیا میں جسمانی رزق بانٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم نے اس کی عظمت کو دیکھا، ہم نے اس کے جلال کو دیکھا، ہم نے اس کی قدرت کو دیکھا، اور وہ 2 خاص باتوں کا بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کی تبدیل صورت کو بھی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کی صورت کو جلالی حالت میں بھی دیکھا، اور سب سے بڑھ کر میں نے اسے مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور مردوں میں سے زندہ ہو کر اسے ظاہر ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور میں ان ساری باتوں کا گواہ ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی، میں ان کا گواہ ہوں۔ اور ان ساری باتوں، ان ساری سچی باتوں کی بنیاد پر ہم نے تمہیں یسوع کی گواہی سے واقف کیا، یسوع کی گواہی کے بارے میں سکھایا، اور تم ایمان لے آئے، اور جب تم ایمان لے آئے ہو، راست بازی میں شامل ہو گئے ہو، تو راست بازی میں قائم رہنا ضروری ہے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ راست بازوں سے ہی شروع ہوگی کہ تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے مختار ہو، اور اچھا مختار جو ہے وہ برکت پائے گا۔ اور آج جب ہم اسی تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو جانیے گا کلام مقدس میں 17ویں آیت میں اس بات کے ذکر کو ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان سے یہ آواز آئی، میں نے اس آواز کو بھی سنا۔ آواز کون سی ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا جلال ہے۔ آج جانیے گا کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں پیارا بیٹا ہونے کی عزت، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہی نہیں بلکہ جس سے میں خوش ہوں۔ اب یہ پیارا بیٹا ہونے کا اعزاز جو ہے آج تک کسی اور کو نہیں ملا۔ خدا کا پیارا بیٹا ہونے کا اعزاز کسی فرشتے کو، کسی بھی نبی کو بھی نہیں ملا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور مقدس پطرس رسول اس کلام کو چراغ کہتا ہے، وہ چراغ جو اندھیری جگہ کو روشن کرتا ہے۔ ایسا چراغ یعنی کلام ایک ایسا چراغ ہے جو دلوں اور ذہنوں کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں جگہ دیتے ہیں تو اپنے ذہنوں کی اور دلوں کی جو تاریکی ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اب کلام مقدس میں جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دیتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کی نبوت کریں، تو یاد رکھیے گا انسان ہوتے ہوئے جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں، ہمارا آج کا جو موضوع ہے مسیح کے جلال کے چشمدید گواہ، اور جب ہم بات کرتے ہیں مسیح کے جلال کے چشمدید گواہ، تو جلال سے کیا مراد ہے؟ جلال کی گواہی دینے والے ہیں ہم، اور جلال سے مراد کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، خداوند کے جلال سے مراد ہے
खुदा की इज्जत, हशमत और शौकत का ज़हूर। खुदा के जलाल से मुराद है उसकी अज़मत और उसकी कुदरत का ज़हूर। ये उसका जलाल है। और जब हम कहते हैं कि हम मसीह के जलाल के चश्मदीद गवाह हैं, तो इससे मुराद क्या है कि हम गवाह हैं कि खुदा जो इज्जत के लायक है उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि उसकी हशमत, उसकी शौकत, उसकी अज़मत और उसकी कुदरत के ज़हूर को हमने देखा उन मौजज़ों के वसीले जो यीशु ने किए। यीशु ने अपनी अलूहियत को ज़ाहिर किया, अपने जलाल को ज़ाहिर किया, उसके जलाल के ज़हूर को हमने देखा। और फिर आज जब हम कहते हैं कि हमने उसके जलाल को देखा, हमने उसकी कुदरत को देखा, हमने उसके कलाम के ज़हूर को देखा। कलाम मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और आज जानिएगा, नबूवत की कोई बात अगर मैं और आप ये चाहें कि मैं खुदा के कलाम को अपने इल्म से, अपनी सोच से बयान करूं, तो जानिएगा खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल क्या कहना चाहता है। नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुदस की तहरीक से बोलता है। कोई शख्स का कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दुनियावी तौर पे कितना ही क्यों ना हम इल्म हासिल कर लें, लेकिन जानिएगा रूह की तहरीक के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। खुदा जब भी अपने लोगों से, अपने खादमों से अपना कलाम उन्हें देता है तो वो पाक रूह के वसीले उन्हें तहरीक देता है। और पाक रूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, पाक रूह की तहरीक, तहरीक से बोलना, यूनानी मतन के मुताबिक जानिएगा रूह की तहरीक से बोलना, तहरीक से बोलना यूनानी पस मंजर में इसका मतलब है तहरीक से बोलना। इससे मुराद है तेज तैरने वाला जहाज है। तहरीक से बोलना, इन अल्फाज को यूनानी ज़ुबान की रोशनी में देखें, इंजील मुकद्दस की असल ज़बान की रोशनी में देखें तो मुराद है तैरने वाला जहाज जो हवाओं की बदौलत तैरता है। इसी तरह खुदा के रूह की कुदरत से कलाम किया जाता है। खुदा अपने खादमों को अपनी शफकत से, अपनी रहमत से नवाजता है, पाक रूह से नवाजता है, पाक रूह की तहरीक देता है और उस तहरीक के मुताबिक जैसे जहाज हवाओं की बदौलत तैरता है, वैसे ही ईमानदार खुदा के खादम रूह की तहरीक से रवाना होते हैं, रवानगी के साथ चलते हैं। रूह की तहरीक में रूह की मदद से खुदा के कलाम की तशहीर करते हैं तो खुदावंद बरकत देता है। और आज जब हम इस तसलसल में आगे बढ़ते हैं कि कोई भी इंसान अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं कर सकता, अपनी सोच से कलाम नहीं कर सकता, बल्कि कलाम करने की इब्तदा खुदा की ज़ात से होती है। और जब खुदा आदमियों को कलाम करने को कहता है तो फिर उन्हें पाक रूह से नवाजता है और फिर उसके तालब, उसके लोग इस काबिल होते हैं कि वो उसके कलाम को जानें, उसे समझें और उसके मुताबिक बहुत सा फल लाएं। और आज जब हम मुकद्दस पतरस रसूल के पहले बाब को पढ़ते हैं तो खुदा की बुलाहट और मर्ज़ी के बारे में हमने जाना और फिर मसीह के जलाल के चश्मदीद गवाह कि हमने उसके जलाल को देखा, हमने उसकी इज़्ज़त और हशमत और शौकत के ज़हूर को देखा, हमने उसकी अज़मत और उसकी कुदरत के ज़हूर को देखा और हम इसके गवाह हैं और हम इसकी गवाही देते हैं। और इसी गवाही के तहत हम ये चाहते हैं कि उसका कलाम, उसकी ये गवाही हम
पूरी दुनिया में लेकर फैल जाएं और बरकत पाएं और बहुत से लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। खुदावंद अपने कलाम के वसीला हमें बड़ी बरकत दे। अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे कलाम के लिए जो तूने हमें अता किया। तेरा शुक्र करते हैं तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, तेरी अज़मत के लिए, तेरी कुदरत के ज़हूर के लिए तेरा शुक्र हो। और चाहते हैं कि तेरा कलाम सदा हमारी तारीकी को दूर करता रहे, हमारे डर को दूर करता रहे, हमें तक़वियत और ज़ोर और क़ुव्वत अनायत करता रहे, और हम रोज़ बरोज़ खुदावंद की तारीफ़ में, इबादत में पलते बढ़ते और सरफराजी पाते जाएं। तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर, हाज़िर जमात पर अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।